Oke, selamat malam teman-teman mahasiswa UT Hong Kong untuk mata kuliah bahasa Inggris Niaga. Oke, malam hari ini kita akan membahas mengenai inisiasi 3 dan 4 ya. Untuk inisiasi 3 dan 4 itu kita akan belajar economic terms yang berawalan dengan huruf G sampai I, kemudian L sampai N, ya. Oke. Jadi kita akan bahas dari inisiasi. Ada 18 economic term yang malam ini akan kita bahas. Actually, there are some terms that we have already learned before. Yang saya kasih merah-merah itu sudah pernah kita bahas ya. Untuk labor theory of value, kemudian leading indicators, dan mercantilism. So I hope that maybe you can try to memorize. Then maybe I'm going to ask you what the term is about. Okay. Anyway, we're going to start from the first is gentleman's agreement. Okay. The words consist of two words, right? That is gentleman's and agreement. Okay. Okay, I want to ask you first, what is gentleman meaning? Ada yang tahu nggak arti gentleman itu apa? What is gentleman? What is the meaning of gentleman? Okay, you can say gagah, you can say orang yang baik. Okay, any other? Okay, anyway, betul ya, ada yang mengatakan gentleman itu gagah, ada yang mengatakan orang yang baik. Atau there's some people say gentleman itu laki-laki ya, pria ya, ladies and gentlemen ya. Ada satu definisi gentleman yang lain yang saya dapat dari dictionary. Jadi gentleman itu a civilized, educated, sensitive, or well-mannered. Yang dari pengertian gentleman's agreement ini yang paling mendekati, saya pikir well-mannered ya. Well-mannered itu artinya suatu sikap yang baik ya. Well-mannered itu sikap yang baik, okay? And then the other word is agreement. What is agreement? Anyone can tell me what is the meaning of agreement? What is agreement? Yes, true. It is perjanjian ya. Or in other words, you can say contract, right? Contract. Ya, oke. Jadi agreement itu perjanjian atau kontrak ya. Nah, kira-kira kalau misal kita gabung ya, gentleman's agreement, kira-kira what is the definition of those words? Gentleman's agreement, apa kira-kira? Kalau kita gabungkan, artinya apa? Oke, perjanjian yang baik atau kontrak kerja yang baik gitu ya. Any other words to define what is gentleman's agreement? Selain Andre, we have Mbak Ocha. Okay, you have any suggestion? Your own definitions about gentleman's agreement? Or maybe Mbak Titi, what do you define gentleman's agreement?
Okay, it is true, yeah, Mbak Uswaton, it is true, totally correct. Anyway, I'm going to show you the definitions that I got from inisiasi. Jadi, inisiasi define gentleman's agreement is a verbal contract, it should be contract, yeah. A verbal contract, which is not legally binding and depends for its implementations on the sense of honor of the gentleman involved. So I need to underline the most important words here is verbal contract. You know what is the meaning of verbal? Okay. Anyway, you know the meaning of verbal contract. Ini harusnya kontrak ya, contract, not contact ya. Wah ini salah ini. It should be contract. Verbal contract itu apa kira-kira? Ada yang tahu nggak verbal? Actually, it is not. Sebetulnya ini bukan resmi ya. Malah ini kesannya informal ya, kesannya informal. Gentleman's agreement itu kesannya informal. We're going to learn later from other definitions about gentleman's agreement. We're going to know whether this is formal or this is informal. I guess this is informal one. Yeah, it is true Mbak Ocha. That verbal itu artinya lisan ya. Jadi in gentleman's agreement itu lebih ke kontrak atau perjanjian yang sifatnya lisan. Jadi tidak ada satu aturan yang kemudian dibuat secara tertulis ya, tapi lebih ke verbal, lebih ke lisan ya. And that it is not legally binding, artinya tidak secara hukum itu tidak mengikat ya. And it depends for its implementation, tergantung kesepakatan antara dua belah pihak yang membuat kontrak. Ya, okay. I'm going to show you another definition of gentleman agreement. So this is, as I told you before, this is an informal. So it is not formal, but it's informal. Okay, betul. Kurang lebih saling percaya gitu ya. Okay, I'm going to continue. An informal agreement between two or more parties. It is typically oral, though may be written. So in some certain case, maybe it is also written, but most of them is oral, or simply understood as part of an unspoken agreement by conventions or through mutual beneficial etiquette. Jadi di sini perjanjiannya sifatnya informal, artinya tidak formal. Kemudian ini secara umum itu lebih ke oral ya, ke verbal atau lisan dibandingkan tertulis. Okay. Ini ada satu contoh ketika perjanjian antara pemerintah Jepang dengan pemerintah Amerika Serikat, di mana pemerintah Jepang itu membuat agreement dengan pemerintah Amerika tidak memberikan izin tinggal untuk warga negaranya untuk bermigrasi ke Amerika Serikat. Jadi I'm not really know about the case, tapi itu silakan nanti Anda bisa bisa baca di Wikipedia. Saya sempat baca. Jadi this is a kind of, or this is an example of gentleman agreement between Japan and the USA. Jadi itu mereka juga bikin semacam ini gentleman agreement. Ya, nanti Anda bisa baca ya. Okay. So this is the point, Mbak Uswaton. This is the point that need trust between two parties or more. So bukan tidak ada hitam di atas putih, tapi ini sifatnya lebih ke oral ya, lebih ke oral. Okay. Any questions before I continue to the next economics term? Okay, if no, I'm going to continue the second term that we're going to learn today. That is gross national product, or
some RV, and it stands for GNP, GNP, gross national product. Anyone can help me to define what is gross national product? You can explain in bahasa if you want. What is gross national product? Kira-kira apa gross national product? You can use bahasa Indonesia ya. Oke, it is true. Ya betul. Ini adalah pendapatan suatu negara ya, dalam suatu negara yang dihitung pendapatan yang dihasilkan oleh satu negara gitu kan. Okay, it is true. Okay, we're going to check this out. So, total gross national product is total market value of the final goods and services produced by a nation economy during a specific period of time, usually a year. Jadi, selain ini kita perlu tahu bahwa ada periode waktunya ya. Periode waktunya usually is 1 year, a year. So we can know the economic conditions of a country by what is that? Based on the GNP. Jadi kalau kita bisa melihat satu perekonomian suatu negara seberapa baik itu based on ini GNP-nya ya. Semakin besar semakin baik. And I told you that I guess GNP di Indonesia itu paling besar se-Asia Tenggara. Di atasnya Singapura, di atasnya Malaysia, di atasnya Thailand. Tapi ini bukan berarti kemudian perekonomian di Indonesia lebih baik daripada Singapura atau Malaysia gitu ya. Karena GNP ini tidak memperhatikan jumlah populasi. Beda dengan itu ya, pendapatan per kapita gitu ya. Meskipun GNP Indonesia itu besar, paling besar se-Asia Tenggara. Kalau nggak salah nomor sekian lah, top 10 untuk tingkat dunia. Tapi tidak berarti bahwa perekonomian di Indonesia itu lebih baik dari negara-negara yang lain. Karena untuk melihat kesejahteraan satu negara juga perlu mempertimbangkan jumlah penduduknya gitu. Kalau GNP ini tidak melihat jumlah penduduknya. Nah, baru kalau pendapatan per kapita itu memperhatikannya. Whatever, maybe the case is about corruption ya. Ini itu Mbak Titik, ini 1 tahunan ya, biasanya itu 1 tahunan, dilihatnya 1 tahunan. Nah, GNP ini saya lanjutkan ya, itu GNP itu terkait juga dengan GDP. Nah, bedanya apa GNP dengan GDP? Ada yang tahu nggak? What is the most difference between GNP and GDP? Anyone know? What is the difference between GNP and GDP? Ya, kalau GDP itu ya, jadi pekerjaan asing atau produksi dari asing itu juga diperhitungkan ya. Sedangkan kalau domestic product